बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। और आज मैंने जहमत दी है बिलाल इफ्तिखार खान साहब को। ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी चला रहे हैं और एक थिंक टैंक भी बनाना चाह रहे हैं और काफ़ी नज़र है इंटरनेशनल अफेयर्स पर बिलाल इफ्तिखार साहब की। तो बिलाल साहब, ये जो रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से चंद ही लम्हे रह गए हैं, वो पहुंचने वाले होंगे पाकिस्तान। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान की और दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है? लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है ना रीअलाइनमेंट हमें नज़र आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि कोल्ड वॉर के एंड पे बना, जिसमें अमेरिका एज ए यूनिलैटरल सुपर पावर के तौर पे आया। इसका जो दूसरा स्टेप था वो 9/11 के बाद शुरू हुआ। इसमें हमने देखा कि अमेरिकन थिंक टैंक प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी में जिस तरह के कहा गया कि अमेरिका को दुनिया के ऊपर अपना रसूख बढ़ाने के लिए एक नए पर्ल हार्बर की ज़रूरत है, जो 9/11 के शक्ल में हमारे सामने आया। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, उसकी लॉजिक तो समझ आती थी कि अलकायदा वहाँ पे मौजूद थी, जिस पे इल्ज़ाम था कि उसने 9/11 के वाक़यात किए थे। लेकिन उसके कुछ ही सालों के बाद इराक पे हमला किया गया, जिसके पीछे कोई रैशनल नहीं था। और उसके बाद जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात के ऊपर खुद अमेरिकन वही लीडर्स जिन्होंने लगाए थे दुनिया के, ब्रिटेन के, उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये बहुत वीक किस्म की जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, जिनकी बुनियाद पे किया। तो हमने देखा कि 9/11 के बाद पैक्स अमेरिकाना जो है वो बढ़ता, हमने देखा कि उस कॉन्सेप्ट को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर एक तो अमेरिका का जो एक डेटरेंस फैला हुआ था, एक खौफ था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। इन द मीन वाइल चाइना ने खामोशी से सर झुका के अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर चाइना ने अमेरिका को कई मामलात के अंदर जो है ना चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो रूस टूट गया था और रूस के अंदर डेमोक्रेसी को लाया गया, जिसको क्रिमिनल डेमोक्रेसी कहा जाता है बोरिस येल्सिन के ज़माने में। तो प्यूटन जब आया तो प्यूटन ने उस जो डिके का प्रोसेस था उसे ना सिर्फ रोका, बल्कि चाइना की मदद से दोबारा जो रशियन एक वो पावर थी उसको शो करना शुरू कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्रंप के दौर के अंदर हमने देखा कि एक चीज वाजे हो गई, या तो आप चाइनीज कैंप के अंदर हैं, चाइना और रशिया के करीब हैं, या फिर आप अमेरिका के साथ हैं। तो बाइडन आया तो ख्याल ये था कि अब शायद रैशनैलिटी अमेरिकन पॉलिसीज में आ जाएंगी, लेकिन हमने देखा कि वो जो पॉलिसीज ट्रंप की थी उनको ये आगे कैरी करें, बल्कि उसके अंदर सख्ती ला रहे हैं। मतलब क्वाड्स के अंदर हमने देखा अभी रिसेंटली क्वाड्स का जो एक सरबराही इजलास हुआ है, उससे लगा कि ये एक फीलर मिला कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद जो अलास्का के अंदर मीटिंग हुई, चाइनीज को बुला के अपने मुल्क के अंदर जिस तरह चाइनीज को शर्मिंदा करने की कोशिश की गई, और उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन को कातिल कहा गया, तो इट वाज अनडिप्लोमेटिक। लेकिन ये अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन जो है, यानी कि आपका कहने का मकसद वही है कि जो स्टेट की पॉलिसीज हैं वो सेम रहती है, हुकूमत जिसकी मर्जी आती जाती हुकूमत रहे और जिसकी जो भी मर्जी हो, मामला जो लेकिन यहाँ मर्जी पे ये मामला मसला हो चलता रहा रहे। है, अमेरिका जो जी जी है जी। उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। आपने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान को अभी ये जो वेदर कॉन्फ्रेंस जो ग्लोबल हो रही है, इसके अंदर जिस तरीके से एक स्नब देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान जहाँ पे जो है माहौलियात के हवाले से कॉन्क्रीट काम भी हुआ है उसको नहीं बुलाया गया। वजह उसकी सिर्फ यही है, जिसे माइकल कुगलमैन ने जो वजह दी है, उसने यही वजह दी है कि इसकी खास सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है कि ये एक स्नब देने की कोशिश की गई है। अभी रशियन जो है जो एफएम जो हैं, वो पाकिस्तान जो है वो तशरीफ जो ला रहे हैं, उससे पहले वो जा रहे हैं इंडिया। अच्छा, इसमें एक आपको मजे की बात बताता चलूं कि मार्च के शुरू के अंदर जो सरगई लेवरॉव हैं, उन्होंने सऊदी अरब, यूएई और गल्फ के ममालिक का दौरा किया था। उसके बाद हमने देखा चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने भी सऊदी अरब और गल्फ के ममालिक का दौरा किया, और उनका कंक्लूजन 30 मार्च को जो ईरान के साथ $400 बिलियन की एक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर जो है वो खत्म हुई। तो ऐसे लग रहा है कि ये एक जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी लेवरॉफ जब इधर आ रहे हैं, इंडिया गए, इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया इस दफा उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, जिससे ये नजर आ रहा है कि शायद इंडिया ने ये जो है इस बात का फैसला कर लिया है कि उसका जो मुस्तकबिल जो है वो अमेरिका के साथ है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो काफी पॉजिटिव खबरें नजर आ रही हैं, जिस तो तरह जो यहाँ पर एक बिलाल साहब एक चीज की क्लैरिटी कर दें कि अगर इंडिया ने अपना मुस्तकबिल अमेरिका के साथ वाबस्ता कर लिया है, तो क्या इस सूरत हाल में भी वो जो S-400 वाली डील है वो मुकम्मल हो पाएगी? ये ही चीज जो है फैसला करेगी कि इस साल जो प्यूटन का एक्सपेक्टेड था, सदर प्यूटन का इंडिया का दौरा, वो होगा या नहीं होगा।
یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح کے انڈین اخبارات کے اندر انالیسز آ رہے ہیں، اب انڈینز کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ایمونیشن اور آرمز کے بارے میں جو ڈپینڈنٹ ہے رشیا کے، انڈیا کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس سے باہر نکلے۔ اور بیکا کے بعد خاص طور پہ ہم نے جو دیکھا، جو ان کے 4 فاؤنڈیشنل معاہدے تھے جن کا آغاز 2001 سے ہو گیا تھا، پھر ہم نے 2018 میں بھی دیکھا، 19 میں بھی دیکھا، اور پھر بیکا ابھی ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو ٹیکنالوجی کو پیچ کیا جائے انڈیا کے ساتھ، تو ایک پریشر تو ہے۔ ابھی آسٹن جب آئے تھے ان کے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ، کچھ خبریں اس موضوع پہ بھی بات ہوئی۔ تو آگے اگر انڈیا نے چلنا ہے امریکہ کے ساتھ، تو یہ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ساتھ یعنی کہ S-400 لینا ہے یا نہیں لینا، اور لگ یہی رہا ہے کہ انڈیا یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ شاید S-400 کو وہ خود انکار کر دے، جو کہ آپ دیکھیں اچھا گے کچھ دنوں میں۔ ٹھیک ہے، جی بلال صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اب امریکہ تو پاکستان کو ہر محاذ پر، ہر جگہ پر تنہا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں چائنیز اور رشینز پاکستان کے زیادہ قریب ہوں گے؟ کیا صدر پوٹن بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے دیکھیں ہیں؟ یہ چائنیز جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی؟ دیکھیں چائنا پاکستان کے ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 کی جب ایمرجنسی ہوئی تھی، تو چائنا وہ واحد ملک تھا دنیا کے اندر جس نے ود ان ویکس ہمیں ایئر ڈیفنس جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے جو ہے ہمیں ویپنز بھی دیے، اور ہمیں تیار کیا کہ ہم انڈیا اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو اسے ناکام کر سکیں۔ تو چائنا اور پاکستان تو ایک بیلٹ اینڈ روڈ کے انیشیٹو کے اندر، خاص طور پہ جو سی پیک بن رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ گریٹر یورو ایشین جو پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے پاکستان کو کے قریب آ رہا ہے، قریب ہونا چاہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے تقریباً $15 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، اور ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ نارتھ ساؤتھ جو پاکستان کے اندر پائپ لائن بن رہی ہے، جسے پاکستان اسٹیم بھی کہا جا رہا ہے، اس کے افتتاح کے لیے شاید اس سال جو ہیں بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ صدر پیوٹن بھی پاکستان جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے سے فوجی کوآپریشن بڑھ رہی ہے۔ آپ افغانستان کا مسئلہ دیکھ لیں، افغانستان کے مسئلے میں رشیا کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈین انوالومنٹ پسند نہیں کرتا، تو ابھی ماسکو جو کانفرنس ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو بالکل نہیں بلایا گیا، بلکہ جو فیصلے جو سوچ ہے اس کی خاطر جو ہے ابھی ضمیر کابلوف جو ہیں، جو اسپیشل انوائے ہیں، وہ انڈیا کے دورے میں ساتھ آئے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی، کیونکہ اب جو ہے رشیا کے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے۔ رشیا نے جو ایک سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ انڈیا کے اوپر یہ کیا ہے جو لداخ کے اندر ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے، ورنہ انڈیا کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں تھا۔ تو جس طریقے سے چائنا اور رشیا ایک دوسرے کے قریب ہیں، صرف ایک فارملی انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہماری ایک الائنس ہے، ورنہ تمام الائنس کے جو لوازمات ہیں اس پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے اترتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، پاکستان اس میں آ رہا ہے، اور ایک بلاک ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ یہ 400 بلین کا تھا، اور اس میں جو ابھی معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پہ علی لرجانی کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ان ممالک میں سے نہیں جو ایک فون کال کے اوپر جو ہے اپنی پالیسی بدل دیں۔ یہ 2019 کے اندر جو واقعہ ہوا تھا جب سینکشنز تیز ہوئی ہیں، تو پومپیو نے فون کیا تھا انڈینز کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایران سے جو ہے تم لینا بند کر دو۔ تو انڈیا نے صرف تیل لینا ہی نہیں بند کیا تھا، بلکہ 2/3 جو بجٹ تھا اسے بھی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایرانیوں کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا، کیونکہ ایرانیز جس طریقے سے سوچ رہے تھے انڈیا کے ساتھ تعلقات، تو وہ اس طرح نہیں تھے۔ اب تو خیر دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہو گئی ہے، تو یہ اور زیادہ ہو گیا، اور انڈیا کا جو منصوبہ تھا کہ وہ ٹریڈ کرے گا وایا ایران، افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا تک، وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے اچھی نیوز ہے کہ ہم ایک مضبوط ریجنل بلاک میں جا رہے ہیں، اور انڈیا کے لیے بیڈ نیوز اچھا، یہ ہے یہ کہ اس آپ کے کی چاروں باتوں سے طرف مجھے جو ہے اندازہ BRI ہو رہا پہنچ ہے کہ چکی ہے، اور درمیان میں ایک صرف انڈیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابھی یہ مودی گیا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کے دورے میں، جس طریقے سے اس کا ویلکم کیا گیا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے شفٹ آ رہی ہے، آ چکی ہے بنگلہ دیش کی پالیسی کے اندر۔ پھر سری لنکا کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے دورے کو انہوں نے بہت ولنائز کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب دورہ تھا، اور اس میں سری لنکا نے بھی جو BRI کا منصوبہ ہمارا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا سی پیک کے اندر شامل ہونے کی جو ہماری ایک سجیشن تھی اس کو قبول کیا ہے۔ تو بیسیکلی اس وقت ریجن کے اگر آپ دیکھیں تو وہ قریب کا طاقتور زیادہ جو ہے کارآمد ہوتا ہے اس سے جو 10ویں محلے کے اندر بیٹھا ہو، تو پاکستان کے لیے آگے اچھا دور شروع ہوتا ہے۔
अच्छा बिलाल साहब, आपकी जितनी भी आपने बातें की हैं, मुझे इससे अंदाजा हो रहा है कि आप वो जो ब्लॉक का बात कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं रीजनल ब्लॉक का, कहीं ये वो गोल्डन रिंग वाला एक वो कुछ अरसा पहले मामला चला था, चीजें चली थी, वही तो नहीं फॉर्मेशन आना शुरू हो गई है? जी, गोल्डन रिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उससे ज्यादा बेहतर चीजें हमें नजर आ रही हैं। आप देखें सऊदी अरब की पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी बन गई थी, अब दोबारा पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब आके खड़ा हो गया है। इसी तरीके से कतर वगैरह अब, अच्छा ये जो अभी वैंग जी ने दौरा किया है मिडिल ईस्ट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें वैंग जी की जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन थी, उन्होंने कहा एक दूसरे के मामलात के ऊपर जो है अगर हम ना दखल अंदाजी करें तो ये बेहतर होगा और इससे तरक्की ज्यादा होगी। उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की, उन्होंने ट्रेड की बात की। अब मुझे एक आप बात बताओ कि एक ताकतवर बंदा आपको कह रहा है मेरी मर्जी से ये करो, और दूसरा ताकतवर बंदा आपको ये कह रहा है कि भाई हमें एक दूसरे के साथ ताकत बनना चाहिए और इकोनॉमिक ट्रेड को करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी हमदर्दियां होंगी, जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, आपको उसके लिए बनेगा जो ताकत रखते हुए भी आपको साथ लेके चलना चाह रहा है। तो आप देखेंगे कि ठीक। अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अब चंद ममालिक तक रह जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है वो काफी हद तक एक बैलेंसर के तौर के ऊपर जो है वो एंटर हो चुका है, और वो एंटर होगा। और फिर मैं आपको कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले महीने दो बड़ी ताकतों के वजीर खारजा जो हैं वैंग यी चाइना के, और सरगई लेवरोव जो हैं वो रशिया के, उन्होंने मार्च के अंदर दौरा किया, और उन दौरों में क्या किया वो ये हम स्टडी करें तो हमारे सामने काफी हद तक जो है सिचुएशन वाज़ेह होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो सरगई लारोफ हैं, इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के बाद तेहरान भी जाना है, वो तो मेरे हाँ ख्याल जी, से वो शायद। बिल्कुल तेहरान भी हम्म। जाना है, क्योंकि तेहरान आप देखें ना फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि 30 मार्च को वैंग ही गए हैं और अब लेवरोव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेशन चल रही है अफगानिस्तान पे, तो चल ही रही है क्योंकि ईरान भी फरीक है अफगान मसले का। उसके अलावा जो एक स्ट्रेटेजिक जो मूवमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी चाइना बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाता है, और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो फौजी नुक्ते निगाह से आप देख लें, उसके अलावा आप इकोनॉमिक नुक्ते निगाह से देख लें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है। और ऑटोमेटिकली क्योंकि हम सारे एक ही तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप देखेंगे बहुत कुर्बत जो है मजीद बढ़ेगी, और एक ये मजबूत किस्म का जो है ना ये ब्लॉक होगा और अलायंस होगा जो आपको यहाँ पे नजर आएगा। चलें बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हमें आगाह किया कि खित्ते के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और सूरत हाल कितनी तेजी से बदल रही है। आपको आगे भी हम तकलीफ देते रहेंगे और गाहे बगाए आपसे जानते रहेंगे कि किस तरह मामला चल रहे हैं और आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। तो अगर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।